थाना को जीव हां किंतु काहे की ये जोखी मो सांग जाको तुम कहूनଥିଲି ଯାହାର 3 ଦିନ ତଳେ ଆସିବାର ଥିଲା। ହଁ ତମେ ତ କହୁଥିଲ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ସେଦିନ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଯୋଉଦିନ ଆସିବା କହୁଥିଲେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଦିନ ଆସିଥିଲେ ହଁ ଓ ବୁଝିଲି ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆସି ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା କଥା ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇବା କଥା ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ स्टेशन ओल्हेबा मात्रे कहीं जन दुर्वृत्त ता स्वामी को निर्मम भावे हत्या कला मो स्वामी गौर दास मो स्वामी हत्या करी मो स्वामी के मारी तू कही दब तो कथा को विश्वास करी नहीं मो स्वामी को मु जानिनी जे देहरे मछाटिया बसिले मारंतिनी से आज मଣିଷ मारि देले तो मुंडा किछि काम करले बुझिलु तू राग ने विवाह किछि दिन परे जदि जड़े झीर स्वामी मरि जाए से प्राकृतिक परि आचरण करिवा स्वाभाविक ए झील मस्तिष्क भारसाम्य हरै से कोन कहूची निजे जानि पर नहीं क्या मते विश्वास करंतु मो पागल नो मो जा पर सदा कहूची ए गोरदास मो स्वामी हत्या करी दादा मो जा कुछ कर भूल कहूची मुझे कोई सुस्त मस्तिष्क कहूनी अबे तो साहस तो किछ कम नुहे मो घरे पशु मो स्वामी को तो खुनिया स्वामी कहूछु मु अछि मो ससुर छथि आम सामने मो स्वामी को तो धक्का मारुछु तो साहस को मानिबा को पड़िबो ए बाहर में अबे बाहर आ मुझे मिले आउ जदी जिबे ए न संगे नहीं किछ गोसारी पुलिस पाखो को नहीं किछबे दादा तू पानी नहीं है मो बहुर सांग बोली ए पर्यंत बनिर बैठिया तानो भले मो सुना को तू जेमिति भेटी कहूछु मो फोनरे दोषारोप करी तू जेमिति अपराध कलंक पडुछु तो जीवटा को उपाड़ी तळे पकई सारो कौन बाबू सते एमती कही सतरा लुचाई देबो बारी तब माने केहे भी अपराध को बचाई पारिबनी ए गुरुदास मु तते भले पचाउछि मो से थाना को जीवो ना नहीं मु तते भले पचाउछि तू मो घर जीवो ना नहीं अरे साहस तो तोरा आ मो घर पर तू जीवो ना स्वामी अछंती ससुर अछंती और केही ना तेरो संग बार मारी देले भी मो पिठी आउसे मो पाखरे केही नहीं कि ते गाली करबा पे केही नहीं तू सत कहूची तू कार को किछि कहबिनी पुलिस पाखो को भी जिबिनी ए बाबू थरुटिए कहि दियो तबे कोन मो स्वामी के मारे ना आसिला तम से तुम जरूरी कथा अछि आमी समते एत कथा कहूचे राधा तुम्हारे गोटे एत बड़ दोष लगुची कि तमे एते चुप बैठी आइछ काहे मु कोन कहिबी से कहूची तमे कहूछ बापा कहउछथि मु कोन कहिबी अजे कि तो तमे तो चुप रहबा लोक नुहे माने राधार स्वामी को किए मारिछि से कथा मते काहे पचारछ मु कोन कहिबी तू तो बेगिति कोन पचारछु तमे रो बाबा कोन हला मु तुम कोन पचारिली परा कोन पचार राधार स्वामी को किए मारिछि कि आश्चर्य कथा ए तमे तो सेदिन कहिलो मोर दी जण बंधु ट्रेन आसीबे मो स्टेशन अपेक्षा करी ट्रेन आसीला किंतु समान को देखा पाइलिनी ये तो 2 दिन तळर कथा थिला आ आज एमती कथा काई कहउछ राधार स्वामी को किए मारिछि गौरदास तमे चुप रहो बाबा मो तम पुओ सहित कथा बता बाबा मु तुम का हाथ जोड़छे तुम के चुपचाप ठिया हो ता डोले जाके चल चली जाओ बाबली भो भो को
ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିନା କାରଣରେ ତୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ ଚୁପ ହୋଇ ଠିଆ ହେବି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ତୋର ଗୋଟେ ଭରସା ନାହିଁ ଭରସା ଅଛି ବାପା, ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ଏତେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାର କାହା ଉପରେ ବି ସେତିକି ଭରସା ନଥିବ। ତୁ ତ ସ୍ୱାମୀକି ଏତେ ଭଲ ପାଉନା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାର ଠିକ ଅଛି ଗୌର ଦାସ, ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କୁହ ସେଥିରେ ଘଟଣା ସତ ନା ମିଛ। କୁହ ଗୌର ଦାସ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କୁହ ମୁଁ ସେଥିରେ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ତମ ହାତରେ ଛୁରୀ ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ଛୁରୀଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁଷାଇ ନଥିଲା, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତଳେ ମାନେ ଝଟପଟ ଚିତ୍କାର କରୁନଥିଲେ। କୁହ ଗୌର ଦାସ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କୁହ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ ନା ମିଛ। ସେ ଝିଅ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି? ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତମେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଛ ଯାହା ହାତକୁ ତକିଆ କରି ନ ଶୋଇଲେ ରାତିରେ ତମକୁ ନିଦ ହୁଏନି, ଛାତି ଉପରେ ଯାହା ହାତ ଖସିଗଲେ ତମେ ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଡରି ଉଠ। ସେ ଝିଅ କଥା ସତ ନା ମିଛ? ସତ କହିଲେ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହବ, ଆଉ ମିଛ କହିଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବ। କୁହ କୁହ ରାଧା ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ ନା ମିଛ? କୁହ ରାଧା ଯାହା କହୁଛି ସତ ନା ମିଛ? ହଁ ସତ। ନମିତା ତମେ ମତେ ମାରିଲ? ଚାଲି ଯାଅ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ତେଲ ଆଇଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଯାଅ, ତା ନହେଲେ ମହାନଦୀର ଅଥଳ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାଅ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି? କାହିଁକି ନା ତମେ ମଣିଷ ମାରିଛ। ନୂଆ କରି ବାହା ହେଇଥିବା ଝିଅଟା ପାଖରୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛଡେଇ ନେଇ ତମେ ତାକୁ ବେଶ୍ୟାଳୟ କରିଦେଇଛ। ସରକାର ମହତ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ତାକୁ ବିଧବା ସଜାଇ ଦେଇଛ।